जय जगन्नाथ। मु निमाई मिश्र मोर यूट्यूब चैनल भावावेगु आपण समस्ते स्वागत करुँ। आज मोर गप जीए दिए साधु को कसम जहाँ निकट में राष्ट्रदीप प्रकाशित हुई। तेरे गपटी आरंभ करवा। बंधु चंदन घर फेरी थका मारी बसी पड़े चौकी पर माधव एक विषन्न बदन पानी ग्लास हाथ को बढ़ाई दी स्त्री राधिका पचारे कौन है कि एपरी विषन्न देखा जाऊस कहीं। बंधु किसी कहले कि तुम्हें तो कहूल से तुम घनिष्ठ बाल्य बंधु बोली अनेक दिन पर देखा पुणी नवनिर्मित बासगृह कौन किसी अघटन घटला कि पानी ग्लास हाथ नहीं माधव कहले ना 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 सेमती किसी अघटन घटी ना कथा कौन कि आकाश में मेघ न थी हठात एक घूर्णिबात आसी जपरी निर्दिष्ट एक स्थान में अद्भुत क्षयक्षति कर निमिषक मध्य महाप्रलय सृष्टि कर जनजीवन धन संपत्ति किणभिणी कर पुणी अदृश्य हो जाए महाशून्य किंतु चिन्ह बन रखी जाए सारा जीवन पाई। ठीक सेमती गोटे घटना घटी बंधु चंदन जीवन में भाई भाई मध्य संपर्क थी एपरी विश्वासघातरा जेपरी पछुर छुरी मारला भली कथा बाहर रही जीविका निर्वाह करुवा बहु व्यक्ति मान जीवन में एपरी घटुची हेले चौकीटा पाखक टाणी आनी पाखापाखि बसिले राधिका कहले आग कहल तुम कौन खाई आस अरे तुम भावुच से अवहेला कर स्नेह आदर और ममता से पाखे भरपूर से केवे भी अवहेला करती ना केवे भी मोपाई नुहे केवल मोपाई नुहे समस्त से उदार मनोभाव हेले सेपरी सरल विश्वासी लोक एपरी आघात पुणी जी आश्चर्य लगुच से विस्मित मुझे अरे कहना मुझे शुणे आग्रह पचारे राधिका तेरे शुण चंदन पितामाता थिले धर्मर अवतार दुखी रोगी सेवा को से जीवन व्रत भाव में ग्रहण कर अनेक दान धर्म कर दुहे गोटे यशस्वी दंपति आख्या नहीं संसार विदा से दीक्षार दीक्षित हो आगे चली चंदन सत्मार्ग चलवा असुविधार पड़ता लोक साहाय्य करने सर्वोपरि अन्यायर विरोध करने तार परम कर्तव्य और सर्वश्रेष्ठ धर्म भावी आगू आगू मारी चली चंदन पिला दिन यह तार पितामाता अनोखी शिक्षा ताहा पालन करना ही तार श्रेष्ठ कर्म बोली से ग्रहण कर ली। तार यही दृढ़ मनोभाव सांगसाथी मान आत्मीय स्वजन पाखु बहुबार क्रूरतार शिकार होगा पड़ी तत्संग संगे आर्थिक हानि सहीबा पड़ी हेले से तार भ्रूक्षेप ना चंदन कला संस्कृति प्रति अनेक आग्रह से तार किसी संस्कृति प्रेमी सहित भी निबिड़ संपर्क अच्छी तार आदर्शता जो आम गाँव में किसी जटिल समस्या उपजिले गाँ पंचायत को से आमंत्रित हो आसी जिते बड़ समस्या हेले पछे तार समाधान करें जो निष्पत्ति समस्त मन को छुईला भाई विवेचित हुए। तार भुवनेश्वर रहणी समय मु भिन्न भिन्न कार्य भुवनेश्वर गले से मत बाध्य करी रहणी बसा को ढाकी निए स्त्री मीरा सहित मुझे मिसी सी जड़े साधा सीधा महिला कली झगड़ा कहारी खचमिच कथारू से अनेक दूर स्वामी आदर्श से अनुप्राणित गीता भागवत पढ़ा ठार आरंभ कर पिला उपयुक्त शिक्षा प्रदान करें से केवे अवहेला करना से तो पिलाने उच्च शिक्षित भद्र और मार्जित जिते बड़ शत्रु हेले हैं से स्वीकार करे पिलाने माता पिता आदर्श अनुगामी से शास्त्र कहे सत् अन्न ही सत् मनर प्रतीक। मझे मझे मुझे बसार देखे अन्य भाई मान पिलाने रही पाठ पढ़ा चाकरी अन्वेषण जा दीर्घ दिन रहा एपरी आर्थिक साहाय्य सेठर आनिबा एथिरे से कौन प्रकार आत्महत्या कर केवे लक्ष्य करना ताक निज पिला भली से अन्य पिला सब प्रकार साहाय्य सहानुभूति देइछंती एक से पिलाने केवे अस्वीकार करेंगे ना एवं कौन है पचारे राधिका पांच भाई मध्य सभा सान भाई थे चंदन निजर कर्तव्य दृष्टि चंदन बापा जीवित अवस्था समस्त स्थावर अस्तावर संपत्ति को सामान भाग कर जाइए भाई मान मध्य चंदन दीर्घ दिन बाहर से तारी स्थावर अस्तावर संपत्ति दायित्व सान मझिया भाई को दे निश्चिंत था हेले केबे निजर नाज्य अधिकार सब्यस्त करना
ନିଜର ଉଦାରତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ବୃକ୍ଷକୁ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ସମୟ ତା ବାଟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ଏକ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି। ୟା ଭିତରେ ତିନି ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଏବେ ଚନ୍ଦନର ଅନୁଗୁଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତାଡ଼ନାରେ ଦୂରସ୍ଥାନ ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଚନ୍ଦନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଛୁଟି ଆସେ ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳରୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇଠି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ କିଛି ବି ଟେର ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଆଶାର ତାର ଆଘାତ ତାର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଚନ୍ଦନର ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାର ଦୃଢ଼ତା। ନିଜ ରୋଜଗାରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ବାସଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ଚନ୍ଦନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣଟା ବେଶୀ ଦିନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଚନ୍ଦନର ଯେଉଁ ଭାଇ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେ ହିଁ ବିଧର୍ମୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପିଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିବା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଆଉ କିଛି ବିଧବା ଭାଉଜଙ୍କର ଭୂମିକାର ରଚନା ହୋଇଛି ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ନାଟକ। ଚନ୍ଦନର ପିତା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲାଞ୍ଚଖୋର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ କିଛି ଟାଉଟର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦନର ପିତା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଟିପଚିହ୍ନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଟିପଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଗାଁର କିଛି ଦଲାଲଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସୁକଳ୍ପିତ କ୍ରୂରତା ଯେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦନର ଭାଗରେ ଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କଲାଟା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଚନ୍ଦନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ଏପରି ଅଭାବ ଅର୍ଥର ହେଲା ଯେ କେବଳ ଚନ୍ଦନର ଭାଗରେ ଥିବା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାହା ପୁଣି ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ? ଏହା କେବଳ ହଡ଼ପ, ବୁଝିଲ ରାଧିକା। ନ୍ୟାୟ, ବିବେକ, ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ କ୍ରୂରତା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଉ ଚଞ୍ଚଳତା। ପାପ ପଇସାରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଶତଚେଷ୍ଟିତ। କଥା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରାଧିକା କହିଲେ, ଏ ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଚରମ ସୀମା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଜାଣିନା ରାଧିକା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ତାହା ସେ ହେଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ତଥା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଠୁଥିବା ଗୁଜବ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ସେ କେବଳ ଧନ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରାଧିକା, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟାରତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ମିଛ ହେବ? ଭାଗବତରେ ପା ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଦିଏ ସାଧୁଙ୍କୁ କଷଣ ତାରେ ସଂହାରେ ନାରାୟଣ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।